It doesn't show any attendees. So. I think I saw Abigail leaving the meeting, but I'm not sure. Okay, now we've gone live. So Ruth, you can start. We have attendees joining us. We have 6, 7, it's increasing. Maybe we should wait for a couple of minutes for the attendees. Yeah, no, just a couple of minutes would be good. Yes, yeah. Yes. Get started. Chaturi, can you hear me? Once again, your voice is very low, Ruth. Do you have a headset or something that you can use, perhaps? Because otherwise, the translator might find it a little bit difficult. Can you hear me now? How is that? Yes, much better, much better. Much better or better? Daniela, can you hear Ruth? Yeah, Daniela is already in a minute. Just give her a minute. All right, right. So should we start? Hi everyone, and thank you so much for making time to join us this evening. It could be evening on your end, or afternoon or morning, wherever you're joining us from. So I have the pleasure to welcome all of you today to this convention cafe. My name, first and foremost, is Ruth Washuka, and I'm joining from Kenya, Nairobi, as a representative of Kenya Society of Caregivers, which is a network of young people established 11 years ago. We are, you know, perhaps the oldest, and sometimes we are like, yeah, we are the elders in this. But not to mean that we don't need the rest of the people, and we're just excited that we are able to connect with the rest of the world from, wherever, because we understand that from the last 3 days we had over 80 countries joining us, and that is really amazing. So the reason we're here today. I'm going to interrupt for translation. Okay. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Ruth Wakuka, soy de Kenia y nos emociona mucho que todos estemos aquí conectados. Ha sido muy emocionante recibir más de 80 personas de distintos países conectados estos últimos 3 días de conferencia. I just want to let us know why we are here, and one of the things that we want to do, to make sure that we do in all of our sessions, is that to make sure that we are very inclusive. And so we are happy to have the USA, Canada, and another, Latin American Caregivers Network just present here. Es importante que todos sepan que somos inclusivos y que estamos aquí diversos países de Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina. So part of the takeaways we had in the amazing 3-day conference, they were really, really, really amazing. And I'm going to present one by one. So please join me as I present all of this to you today. Vamos a presentarles lo que hemos visto estos 3 últimos días de conferencia, que ha sido realmente muy, muy interesante e importante. From the rest of the world and all of the countries that are present, caregivers feel that it's strongly, one of the key takeaways is that they want caregivers who understand and nourish them. Y el primer concepto que tenemos que dar es que varias personas de diferentes partes del mundo han visto que la persona, que el cuidador es la persona que cuida y protege al integrante.
So another takeaway is that, caregivers sometimes have ended up in different families that they have not loved, others have loved. But one of the key recommendations that came out is that the heart family is as essential as the blood family. Entonces, muchas personas egresadas del sistema de protección han mencionado como la familia como algo muy importante. Desde ahí sale como que un pequeño concepto que es la familia el corazón de la familia de corazón o de sangre es igual a la de importante de la familia de corazón. And I know even the Latin American caregivers can agree with me that there are those who are prepared while living care, others who are not prepared. And so one of the key recommendations that came out is that caregivers want to be better prepared for living care. They just don't want to be ambushed. They want to be better prepared. Entonces muchos países de Latinoamérica coincidirán con nosotros en que muchas personas que salen de sistemas de protección están preparados, pero muchos otros no están preparados. This other recommendation is very impressive for reasons we all know. That Y esta recomendación es muy importante hacerla. Now, may we never forget all caregivers who missed the boat have scope for a second chance. Nunca olvidemos que todas las personas que salen del sistema de protección, que perdieron su bote, necesitan una segunda oportunidad o merecen una segunda oportunidad. We all understand the impact living in care has on children and young people. Todos entendemos el impacto que deja el vivir en una casa de acogida o un sistema de acogida. And so one of the things that came out very strongly is that caregivers need access to free mental health services after living care. Y lo que todos tenemos que entender es que todas las personas que están dentro de sistemas de cuidado necesitan calidad para el acceso a salud mental gratuita y los servicios, todos los servicios que eso refiere después de dejar el sistema de cuidado. This is sort of solidarity and also to show unity. And so this recommendation says that we stand for all caregivers, by caregivers, and with caregivers as our motto. Y es importante que sepan nuestro eslogan o nuestro motto, que es que estamos junto a las personas que egresan de sistemas de protección, creados por sistemas de protección, con egresados de sistemas de protección. One of the rest that came out, of course, is we all know that it's a struggle with technology right now. Y todos entendemos que hay complicaciones en el tema tecnológico para educación. And so one of the key recommendations is that we want to have access to the digital world so we can have access to information, education, employment, and other services. Y otra de las recomendaciones claves que hacemos es que queremos tener acceso al mundo digital para que podamos tener acceso a información, educación, empleo y otros servicios. And this is really impressive. There's this other one that really got me, and this is a takeaway that my life is your job. This is to mean that do not just abandon me after living care, but literally, my life is your job. You need to take full responsibility. Y otra de las recomendaciones es que todos sepamos que mi vida es tu trabajo. Yes, we want more participatory research on our strengths, resilience, on challenges. Let me just explain a little bit. The reason why this was important is because caregivers feel there's not enough research on our strengths. And so it's important that one of the key takeaways is that we want to more participatory research on our strengths, resilience, and challenges. Y una de las cosas que hacemos más énfasis es que todos queremos más participación en investigaciones sobre nuestras fortalezas, resiliencias y en lo que a nosotros nos parece un reto.
And of course, nothing about us without us, because we say, unless you have walked in a shoe, you will never know where it pinches hard. So if you want to do anything for caregivers, then you have to have caregivers on the table, because nothing about us without us. Y nadie puede tomar decisiones sin haber estado en nuestros zapatos. Es por eso que queremos que cualquier opción y cualquier decisión que se tome sobre los egresados del sistema de protección tengan en su mesa personas egresadas del sistema de protección. Nada sin nosotros que tenga que ver con nosotros. We all know, and this is, it's different cases all over, but we all can relate as caregivers with this reality. How, you get to 18 and you're forced and you're kicked out or something, you're reminded that you have to live. So this key recommendation comes to us with 25 should be the new 18, a soft landing from planet youth care to planet Earth. Y queremos que sepan que a los 18 años no podemos ser forzados de salir del sistema de protección. Los 25 deberían ser los nuevos 18, para que nosotros podamos aterrizar suavemente al mundo real. And this is a question. It's just going to help the people and the stakeholders and the public reflect. And this takeaway is in form of a question. Would you do this to your own children? Would you abandon your kids at 18? Would you not care about them? So the key recommendation here is, would you do this to your very own children? Es una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos, de todas las personas que trabajan en sistemas de protección, e incluso a todas las personas que están alrededor. ¿Le harían lo mismo a sus hijos? ¿Abandonarían a sus hijos a los 18 años? And this other key recommendation is very impressive as well, is that, we understand that caregivers have strengths and they can do all of this, but we also acknowledge that they need support. And so this means that we need support to learn, to share our self-story and story of us. And I want to just pause there first. So we need support to learn, to share our self-story and story of us, because these are two different stories. Every person has their own story at a personal level. But then there is a story of us, the caregivers. Otra de recomendaciones importantes o recomendaciones clave. Can we please go back to the previous? Thank you. Es que necesitamos soporte para aprender, soporte o apoyo para compartir nuestra historia y la historia que hay detrás de nosotros. De tal manera que traiga sanidad para nosotros y es de beneficio para las personas afuera del mundo. I'm going to the next, just the previous slide, please. I'm going to the next part, which says that even as they support us, or you support to learn and to share our story, we want this done in a way that is healing for us and beneficial for the outside world, which is very profound. Y la forma que queremos nosotros contar nuestra historia es algo que traiga sanidad, tanto a nosotros como a las personas que escuchan nuestra historia. We must build our self-esteem despite our challenges, because our struggles are our motivation. And this is a call to action to the caregivers all over, that we need to build our self-esteem. It's more like when people or someone said, when life gives you lemons. Es un llamado a las personas que cuidan de nosotros. Necesitamos construir nuestra autoestima en base a nuestras batallas, a nuestras luchas. We need to spread and advocate for our declaration by caregivers in times of COVID-19 among policymakers around the world. Necesitamos esparcir y abogar por el día declaratorio de personas egresadas por el sistemas de protección en tiempos de coronavirus 19. En la política pública de todas las personas que hacen las leyes alrededor del mundo.
So a couple weeks ago, we did gather together, and Calivas took part in coming up with declarations, specific declarations on what they needed. And so that key recommendation comes from that. There's, if you have not checked it out, please go to the website and you'll see the declaration on what really Calivas need globally. And this was done during the COVID-19 pandemic. La mesa, porque está en su... Y si ustedes quieren... Si ustedes quieren más información sobre lo que hacemos y todo lo que hemos visto en esas conferencias, los invitamos a buscar en nuestra página web y juntos debemos pararnos para caminar a este camino de empoderamiento. Could you go to the previous slide, please? Yeah, this was very encouraging, which says that together we shall stand to walk a journey of empowerment. So me and you and whoever in the world, we shall stand to walk a journey of empowerment. Tú, yo, cualquier persona en el mundo deberíamos caminar juntos en este camino de empoderamiento. The peer-to-peer local and national support groups for caregivers need to be promoted and supported. Persona a persona, local y nacional, de grupos de apoyo para personas egresadas de protección necesita ser promocionado y apoyado. Caregivers networks are like families, and we all know how it feels to be part of a network. I can tell you, even in my own, I have, when I get issues, I call people from the network and I'm like, hey sister, hey brother. Y todos sabemos de la importancia de redes y todos sabemos la importancia de personas egresadas del sistema de protección. Sabemos que esas redes se vuelven familias y sabemos que esas familias podemos llamar a cualquier momento del día y desahogarnos o contarles cosas. So we need to build an international caregivers network and work towards the second International Caregivers Convention in 2022. Yay! I love this. Necesitamos construir una red internacional de egresados de sistemas de protección y trabajar en conjunto hacia la segunda Convención Internacional de Egresados de Protección que será en el 2022. ¡Yay! We can and want to give back, but support us in the process, and I'll explain a little bit. The reason why caregivers, sometimes they seem not to take part in stuff is not that they do not want. It's just that they need a little support in the process. Queremos y podemos dar de regreso, pero queremos que nos apoyen en este proceso. And I just want to give a concrete example about this. I can't stop imagining what this would have looked out without the help of Udayan Care and offering us this platform. No puedo imaginarme qué hubiera sido esto sin el apoyo de todas las personas que han estado detrás. And so caregivers they really want to take part, and the key recommendation is that they want to be supported in the process. And I'm going to the next one, which I'm trying to the two, which says that they need to be included in decision and policy making y queremos processes. Decirles que queremos ser incluidos en todas las decisiones y en todas las políticas e incluirnos en el proceso de lo que se hagan para que ellos tengan efecto en nuestras vidas. Caregivers want to have a seat at the table at national and international forums. For example, the United Los egresados del sistema de protección deben tener una silla o un asiento en las mesas internacionales y nacionales, foros, Naciones Unidas, etc. Yeah, I love this one as well because, every time you're going to buy a dress or a shoe, it's you who knows your size. Me encanta esta, porque cada vez que te vas a comprar ropa o zapatos,
And so the key recommendation is that those who decide for us have not lived our lives literally. So listen to us while making policies for us. Entonces, lo que nosotros recomendamos, y una recomendación muy fuerte, para esas personas que deciden por nosotros, que no han vivido nuestras vidas, escúchenos mientras hacen las políticas para nosotros. So what are we expecting to do is I'll take you through the 4 things that we expect from Entonces, here. lo que estamos esperando hacer es lo siguiente, les vamos a recorrer esto juntos. So we're going to make sure that we share the draft takeaways with all participants for the convention. Entonces vamos a compartir un borrador con todos los participantes de la convención. We have created a menu with these takeaways like dishes on the menu, which is a wonderful way to connect. Hemos creado un menú en menti.com con todos los platos del menú. If you miss something, please feel free to add a dish or a key takeaway to the menu, which is possible till midnight of 25th, which is today. Y si es que nos hemos saltado algo, por favor, sientan la libertad de añadir algún plato al menú. Y eso es posible hacerlo hasta el mediodía, hasta la medianoche del 25 de noviembre. Then the complete menu will be shared with Calivas and Calivas network, so you can prioritize which points should remain. Y el menú completo será compartido con todas las personas egresadas del sistema de protección y sus redes para poder priorizar cuáles son los puntos que deben permanecer. Thank you so much, and I hope we are taking the key takeaways. But even before I bring back, I called Jimena to take over. I have something I just want to share with you. Y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar, y todo lo compartiré a Jimena para que puedan tener una mayor idea de lo que estamos haciendo y una idea muy macro de lo que estamos generando. Like I said at the start of it, is that I am a representative of Kenya Society of Calivas, which was established 11 Y como years les ago. dije en el principio, soy representante del sistema de protección, egresado del sistema de protección de Kenia. And I can tell you for sure that there are times when, as a person, you feel lonely, but there's a time as a network we felt lonely because we didn't have other networks of Calivas in place. Y es normal que nos sintamos a veces solos, pero tengan en consideración que hay una red que está apoyándonos todo el tiempo. But the reason I'm sharing this because it means so much to me that we have had the first international conference of Calivas, which Y es we muy importante para mí que sepan que estoy muy emocionada que hayamos tenido la primera convención internacional de egresados del sistema de protección. So today we had over 20 Calivas joining from Kenya. Y hoy tuvimos alrededor de 20 egresados de protección de Kenia. And one Caliva sent me a message as the highlight of the convention today, and this is what she says. Y una persona me mandó un mensaje como que resaltando cuál fue el punto más importante del día. And she says, the best thing that happened to me and the key takeaway for this year, not the 3 days, is the international conference. Y dijo que la mejor que ha pasado en estos últimos 3 días es que se haya podido dar esta conferencia internacional de egresados de protección. Sometimes as a network, I have always felt that, perhaps it's just Kenya that has this issue. Y al principio yo pensaba que solamente Kenia tenía este problema. We've heard about countries doing better than other countries like Kenya. Y nos hemos dado cuenta que hay países que lo están haciendo mejor que Kenia. But it was crazy to even learn that there is a Calivas network in Europe, which has been, displayed to the world like one of the best continents. Y fue una locura pensar que había un sistema o una red de egresados de protección en Europa que también estaba haciendo las cosas bien. And for this, I have felt like I have been sick for years, and today was my healing point. Y me he dado cuenta que yo estuve enferma por muchísimos años y que hoy fue mi día de sanidad, fue mi día de darme cuenta que puedo sanar. And not because I celebrate people being Calivas.
Y no es que celebro que hayan personas egresadas del sistema de protección, but I'm celebrating that I'm not alone. pero estoy celebrando que no estoy sola. I just want to tie this with one more thing, and I'll ask Jimena. I promise I'll shut up. I can't talk the whole day. Voy a terminar con esto y le voy a dar la palabra a Jimena, porque yo pudiera hablar todo el día. I'm sharing with you the principle of a forest, and the principle of a forest has been used to, show caregivers. It's one of the, okay, we have done a training. Ruth, I have a question. What do you mean with principle of the forest? Yes, I'm gonna explain that. The principle of a big forest. This is very symbolic, and I'm going to break it down in a way that we all understand. But what do you mean with principle? Like the headmaster, or? Yeah, it's no, it's a symbolic, it's a rule, it's like the rule of a forest. Oh, okay, perfect. Entonces, ella está hablando de una regla de un bosque. So during one of the trainings that we do with caregivers within the network is that we train Una de them las on cosas que strategy. hacemos, o de las actividades que hacemos en las redes de egresados de protección, And the rule is that for a forest to become a forest, it was 1 tree, then to 2 trees, 3 trees, and hundreds trees. entonces es como que para que un bosque se torne en bosque, es que tiene que haber un árbol, 2 árboles, 3 árboles. So when the wind blows, it never blows through 1 tree, it blows towards the rest of the trees. Entonces, cuando sopla un árbol, cuando el viento sopla, no solamente sopla a un árbol, sopla a todos los árboles. When the rain falls, it doesn't fall on just 1 tree, but it falls on every tree. Cuando la lluvia cae, no solamente cae sobre un árbol, cae sobre todos los árboles. I am ending this by saying that this convention has showed us that you're just 1 tree in a forest, because the rest of the trees experiences rainfall as you, wind as you, humidity as you, and together Y we con can esto quiero become. decir que no solamente la lluvia va a caer sobre ti, que no solamente va a soplar el viento sobre ti, sino que somos muchos árboles en un solo bosque. I'm happy to bring over Jimena just to tell us what Latin Americans caregivers feel, and I am so excited. So over to you, Jimena. Y le voy a dar la palabra a Jimena, y estoy muy emocionada de escuchar lo que ustedes tengan que decir. Muchas gracias, Ruth. Es Thank un you so honor much, Ruth. It's an honor. compartir contigo It's an honor to share with you este espacio multirregional. like this multi-regional space. Y también es un honor poder estar en este foro internacional, en esta convención internacional de egresados y egresadas. It's also an honor to be in this international convention of care leavers. A nombre de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, And in behalf of the Latin American Network of Care Leavers, decimos que estamos muy agradecidos por darnos este espacio. we're very, very grateful to give us this space. También decirles que especialmente valoramos el esfuerzo de la gente de Asia y África que ahora están en un horario muy nocturno. We especially feel grateful and want to recognize people from Asia and Africa because we know the schedule that you have and the jet lag that this might provoke. Les agradecemos al comité de esta convención el haber considerado un evento que pudiera tomar en cuenta a todo el continente americano. We want to thank the committee to have been able to make this event to include all the other countries from all over the world. Gracias especiales a Chaturi y a Lina. Thank you so much, and special thanks to Chaturi and Lina. También a nombre de Mariana Encarnato, la fundadora de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Also, on behalf of Mariana Encarnato, founder of the Latin American Network of Care Leavers, Les damos la bienvenida a este espacio. we welcome you to this space. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es un diálogo entre egresados y egresadas de Canadá, Estados Unidos,
y So what we're going Latinoamérica. to do today is a sort of dialogue between the care leavers of Canada, United States, and some countries from Latin America. La Red Latinoamericana de Egresados de Protección que tengo el honor de coordinar So the Latin America network of care leavers that I have the honor to coordinate integra 20 organizaciones de 10 países, más de 20 de 10 países. consists of 20 or more than 20 organizations from more than 10 countries. Argentina, Argentina, Bolivia, Bolivia, Brasil, Brazil, Chile, Chile, Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, México, Mexico, Uruguay, Uruguay, Paraguay Paraguay, y Perú. and Peru. Y hoy le damos la bienvenida a nuestros protagonistas que And voy today a presentar. we welcome our protagonists that I will introduce to you. Diane Rednam de Canadá, Cheyenne Ratnam from Canada, Tatiana Lustig de Argentina, Tatiana Lustig from Argentina, Laura Trejo de México, Laura Trejo from Mexico, Vivian de la Cruz de Perú, Vivian de la Cruz from Peru, Timothy Bell de Estados Unidos. Timothy Bell from the United States. Y también le agradezco a Daniela Peralta de Ecuador que nos está traduciendo. And I want to give thanks to Daniela Peralta, our translator today. I didn't have to translate that, but okay. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un intercambio de preguntas-respuestas entre egresados y egresadas y también les pedimos que el público vaya anotando preguntas y respuestas. So this is what we're going to do. We're going to make a dialogue between questions and answers, and we ask the public to also write down your questions so we can answer them for you. Entonces, la primera pregunta para todos y todas. ¿Cuál So es first la question for situación? everybody. ¿Cuál es la situación de las y los egresados en tu país? Which is the situations of caregivers in your country? Vamos a empezar con Cheyenne. We're going to start with Cheyenne. Hi, everyone. I'm very happy to be here today. Thank you for having me. Buenos días con todos. Es para mí muy emocionante estar aquí. And the situation in Canada, so just to give you some background information, we think of developing countries. La situación en Canadá, para que ustedes tengan un gran panorama de lo que pasa aquí en Canadá, consideramos que los países en vías de desarrollo, Yeah, we think of developing countries as being these rich countries with no problems, where children are very fine and consideramos que los países en vías de desarrollo son países con mucho dinero, donde los niños y la adolescencia están muy bien. And in Canada, we have young people from the child welfare system who are homeless, who are being funneled into other systems such as the poverty system and the prison system. Y en Canadá tenemos adolescentes que salen de sistemas de acogida y que que son personas en situación de calle o que son referidas a albergue por sus mismas condiciones. And just like everywhere else in the world, COVID-19 has exacerbated, so it has really impacted our young people and alumni even more. Y al igual que los otros países en el mundo, el COVID-19 ha rebrotado y ha sido de mucho impacto en nuestros sistemas de protección. So we are seeing a lot of young people who are struggling with money, for food, with homelessness, and with a lot of mental health discrepancies as well. Y vemos un panorama de personas que han salido de sistemas de protección o de jóvenes que están batallando con problemas económicos, pidiendo dinero para comida. And so, so I'm actually the executive director and co-founder of the Ontario Children's Advancement Coalition. Entonces, yo soy la directora ejecutiva de un sistema de protección en Ontario. And with our organization, we're actually at the table with the government and we're making changes to policies right now. And Y estamos sentándonos con el gobierno para hacer política pública y cambiar algunas cosas en nuestro país. And this means that we're going to actually reset the entire transition system from when a person turns 18. Y lo que estamos haciendo es cambiar
totalmente qué es lo que pasa cuando un chico cumple 18 años. And what this also means is that when a person turns 18, if they are not ready to be forced into the community, Y lo que va a pasar es que cuando una persona cumple 18 años, que no sea forzada, si es que no está preparada para salir de la comunidad. they are able to actually stay behind and receive resources until they're ready to leave on their own. Ellos puedan recibir recursos y que no están listos hasta que puedan estar preparados para salir. And this also includes other age cutoffs as well, such as 21 and 25. Y eso también incluye a personas de 21 a 25 años. And this means that at 21, usually some of the resources are cut off from children. Y lo que significa que algunas personas que tienen 21 años, algunos recursos también pueden pasar a que eran de los niños, puedan pasar a esta persona. And then up to 25, our young people are able to access counseling, but then at 25, that gets cut off as well. Pero a los 25 años puede recibir consejería hasta los 25 años, pero ya no más allá de eso. And so what I'm doing with the government is working with them to eradicate that and to extend the age cutoffs. Y lo que estamos trabajando con nuestro gobierno es que se puede extender de esa edad. También, Cheyenne, si puedes contar un poquito de ti. Also, Cheyenne, can you tell us something about you? Yeah, sure. I should have started off with that. Sí, seguro, tenía que haber empezado por eso. Yeah, so my name is Cheyenne Rutnam, and I grew up in the child welfare system myself. I actually experienced homelessness when I was 13. Mi nombre es Cheyenne, también soy egresada del sistema de protección. De hecho, estuve en condiciones de calle cuando tenía 13 años. And at 14, I became a young offender, so I entered the youth criminal justice system as well. Y cuando tenía 14 años, entré al sistema de justicia. And then right around that time, I entered the child welfare system. And ever since then, I've been advocating, I've been in the media, and I'm just very passionate about all this. And that's why I'm the executive director now of the coalition. Y luego entré a los 14 años, entré también al sistema de protección o sistema de cuidado. Y desde ahí empecé yo a abogar por los derechos de personas que estamos dentro del sistema de protección. He estado haciendo política pública desde ese entonces y he estado también en varios medios de comunicación. And I'm very glad to be here today and to meet everyone here from Latin America, from America. Well, let's just say the Americas, because it is true that we need to strengthen our network across the globe as well. So thank you. Y para mí es muy emocionante estar con personas de las Américas aquí, porque es de verdad necesario que todos podamos unir fuerzas a través de nuestras vivencias y lo que hemos pasado. Muy bien, Cheyenne, muchas gracias. Ahora le voy a hacer la misma pregunta a Tatiana. Cuéntanos un poquito de ti y cómo es la situación de las y los egresados en tu país, en Argentina. So now I'm going to ask the same question to Tatiana from Argentina. So please tell us, what is the situation from care leavers in your country? Bueno, mi nombre es Tatiana Lustig da Silva, tengo 27 años y soy estudiante de trabajo social de la UNA Argentina. My name is Tatiana Lustig. I'm from Argentina. I'm 27 years old, and I'm a social work student in Argentina. Soy egresada del sistema de protección. Participo de la organización Doncel hace 10 años y junto a compañeros egresados del sistema de protección creamos el primer grupo de participación juvenil llamado Guía Egreso. I belong to Doncel organization. I'm also a care leaver, and starting 10 years ago, we made a youth committee called Guía Egreso, which would be a care leaver guideline. Con mi equipo de trabajo de Guía Egreso y los compañeros de Doncel, impulsamos distintas investigaciones a nivel regional y nacional para saber la situación y la calidad del cuidado en el sistema de protección. So from this youth committee, what we do is we do research all around the country so we can see or we can look for other ways to improve the lives of kids and youth that are still in foster care.
actividades de capacitación a equipos técnicos que trabajan en hogares y a los jóvenes, talleres Training sobre activities for the technical team Yes. and for youth and young people before they come out from the care system. Asimismo, impulsamos un proyecto de ley que fue sancionado por unanimidad hace 2 años, We also made a change in the law that was unanimously accepted and approved by the Congress 2 years ago. Es un proyecto de ley modelo a nivel regional, It's a donde model acompaña, of a law project in the region donde acompaña y prepara a los jóvenes al momento del egreso, que es a los 18 años, pero los prepara para llegar a los 18 años preparados para este momento tan importante y crucial en nuestras where vidas. they are prepared until 18 to be ready to leave the foster care system and be prepared to what comes next. Ya que, como dijo Ruth, no hay familias que a los 18 años abandonen a sus hijos y sabemos que ninguna persona está preparada a los 18 años So para as dejar el Ruth said, sistema de protección sin acompañamiento y preparación. so as Ruth said, no family would abandon their kid at 18 years old. So we have to be prepared. We prepare them so they can have better opportunities. Como último, también damos notas en los medios para dar a conocer la problemática, ya que aún es muy desconocida en la sociedad. So we also give, we will go to media presses and we make research and we publish them when we publish it, so everybody knows what is really happening. Para responder la pregunta de Jimena, más allá que To les answer comenté Jimena's sobre el question, egreso, As I already mentioned about the law, hay una gran diversidad en lo que es el cuidado a nivel nacional, there are great diversity in what is like foster care systems and nationwide. por lo cual no podría hablar de la experiencia de todos los hogares a nivel nacional, ya que difieren mucho. So I couldn't speak about like the nationwide system because they Justamente. differ a lot. Justamente por esta diferencia, veíamos la importancia de contar con una ley que se cumpla a nivel nacional para empezar a equiparar So los that's why derechos we were thinking about a law that was able to have equity in all the rights nationwide. y las oportunidades de los jóvenes y que no se discriminen la región, raza And y género. so there will be no discrimination for gender, race. Tuvimos muchas discusiones y tuvimos que hacer un trabajo muy arduo que dio sus frutos, pero no terminó, ya que estamos peleando y luchando. We made big progress, and we were working together, and we had a lot of meetings and speaking in order for this project to bear its fruit, but we haven't gotten any results yet. Para que esta ley se cumpla en todas las provincias, So cosa que this todavía aún no law sucede. could be accomplished in all the provinces. Y poder impulsar a países de la región a que tengan también sus leyes de protección a los jóvenes del sistema So de we can protección. encourage to the rest of the country to have the laws that protect people that, care leavers, I'm sorry. Perfecto, Tati, muchas gracias. Ahora la misma pregunta para Vivian de Perú. So the same question goes for Vivian from Peru. Hola, mi nombre es Viviana, soy de Perú. Hi, my name is Vivian. I'm from Peru. Tengo 27 años. I'm 27 years old. Viví casi 14 años de mi vida en un albergue del Estado. I lived for almost 14 years old in state foster home. Cuando cumplí los 18 años, tuve la suerte de que una ONG me acogiera.
when I turned 18, I was lucky enough for an organization to receive me. Es una residencia juvenil. It's a youth home. Allí estuve casi 4 años y pude estudiar una carrera técnica. And I was there for 4 years, and I was able to study a technical career. Pero sobre todo sanar heridas del pasado. But most of it was to heal wounds from the past. Que nunca habían sido habladas ni tocadas. That I had never had the opportunity to talk about them, and they were not healed. Actualmente soy estudiante de psicología y puedo Now, decir que soy independiente. I'm a psychology student, and I can say that I'm completely independent. Uso mi historia y experiencia de vida como ex residente de un albergue I use my story as a foster care leaver para que esta pueda ser escuchada y no repetida, sino mejorada. so this one can be heard, not repeated, but improved. Sobre cómo es la situación de Perú con los jóvenes que residen o egresan en instituciones del Estado. Estamos en casi... Answer your question on how are the lives of the care leavers in our country, in my country. Lo único que he podido observar es que el Estado da una beca de estudios a 5,000 Where I have been able to do or to observe is that the state gives 5,000 scholarships for people that have for care leavers. Pero solo 100 son para jóvenes que han residido en albergues. I'm sorry, I translated it wrong. The state gives 5,000 scholarships, but only 100 go to care leavers. Pero hay cifras de que son miles de jóvenes que salen de la institución y no tienen esta oportunidad porque no tienen buenas notas. But there are numbers that are there. There are more than 2,000 care leavers that are not able to be part or be beneficiaries of this scholarship because they don't have the grades that they need in order to get this scholarship. Antes de que yo egresara, sucede mucho en el país que tienes dos opciones cuando tienes 18 años. Before I had to leave, I was given 2 options before leaving. Una es ser niñera o la otra ser empleada para que una familia te acoja. One is becoming a babysitter and the other one is becoming a maid so a family can receive you. Lamentablemente egresas y si no tienes la suerte que tuve yo, sales a un mundo. When you leave, and if you're not lucky enough like I was, you face the world. Sales a un mundo a repetir la misma historia por la que ingresaste al albergue. To repeat the same story with the same traits that you had when you entered the foster home. Como país nos falta un montón pensar en los jóvenes que egresan e inclusive en los niños y adolescentes. As a country, we have many things to think about how can we help the youth and the children that are still in foster homes. Es todo. That's all. Gracias, Vivian. Vamos ahora con Laura de México. La We're misma going with pregunta. Laura from Mexico. The same question. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hello, everybody. Can you hear me? Bueno, me presento. Mi nombre es Laura Trejo. Well, Soy nativa. Soy mexicana. I'm from Mexico.
Soy nativa de la Ciudad de México I'm from Mexico City, y soy egresada de Étnica. and I am a caregiver from Ethica, Que es una institución it's an institution que promueve y defiende los derechos humanos, that promotes and defends human rights de la niñez trabajadora of the children working, children working, o en riesgo de serlo, all on risk of becoming a working child, así como de la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle. and also youth and teens in street conditions, O estar en riesgo de calle, ya sea individualmente o con sus familias. or in risk of becoming in street conditions individually or with their family. Y esto es para que construyan alternativas de vida digna And this is so they can be able to build worthy conditions, living conditions. Ahora llevo 2 años trabajando como asistente educativo Now I have been working for 2 years as an education assistant en Fundación Pro Niños de la Calle, in Pro Niños de la Calle Foundation, la cual su misión es entender y atender en forma personalizada and their mission is to attend and to take care as individualized a chavos que viven en calle y ayudarlos a seguir a mantener otra opción de vida. for kids that are living under street conditions so they can have a better opportunity. Ahora mi mayor motivación es poder trabajar con niños, niñas, jóvenes y adolescentes Now my greatest motivation is to be able to work with kids and teenagers que se encuentran en situaciones muy similares a la mía, that are in similar conditions to mine, para poder motivarlos a seguir cumpliendo sus metas y sus sueños, so I can encourage them in order for them to reach their dreams and goals. el ahora conocer chicos egresados y preegresados de otros países And now having the opportunity to meet pre-care leavers and care leavers from another country me da la motivación para poder dar iniciativa gives me the motivation in order to start a generar un cambio en las condiciones que se viven dentro de las instituciones y fuera de. in order to start changing the things that happen inside and outside of foster care. En mi país la situación de los egresados In es my demasiado country, difícil, the situation of care leavers is very difficult, ya que para conseguir un trabajo o para tener alguna relación en cuestión de salud, because in order to get a job or have any kind of relation in the public health system, te piden tener algún tipo de referente you're asked to have like some sort of reference, y en algunas ocasiones el referente no puede ser familiar. and some occasions, of course, the reference cannot be family. Para poder tramitar algún papeleo, So in order to do some paperwork, necesitas tener alguna carta de recomendación familiar, you need to have a recommendation from a family reference. incluso para sacar la credencial personal, que aquí se le llama INE, So also in order to have like your ID that it's called INE in Mexico, que es la identificación que te piden para hacer todos los trámites, that is like the ID that you're asked in order to do all kinds of paperwork.
necesitas 2 testigos y uno debe de ser familiar. You need 2 witnesses, and one has to be family. Entonces, las cosas aquí no son como uno piensa que son cuando estás dentro de una institución. So things here are not the way you think they are when you are inside of a foster home. Aquí los egresados salimos con miedo a ser rechazados. So here, caregivers, we are afraid of being rejected. Por el miedo a que nos tachen, And because of the fear of being scratched, o simplemente ser rechazados por alguna institución gubernamental. or just by being rejected by a governmental office. Ahorita Claro. con las cuestiones del COVID o de la But now pandemia, because of pandemic or COVID conditions, muchos de mis compañeros egresados se quedaron sin trabajo many of my mates, my caregiver mates, lost their jobs ya que no cuentan con los requerimientos suficientes para poder entrar a un trabajo gubernamental. because they don't have all the requirements to enter a governmental job. Eso es todo. That's all. Gracias, Lau. Ahora le voy a hacer la misma pregunta a Tim de Estados Unidos. I'm going to make Tim from the United States the same question. Hello, everyone. Thank you for having me here today. My name is Tim. Hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Tim. I am a care leaver from the United States of America, and I aged out of foster care at age 18. Soy un egresado del sistema de protección y salí del sistema de protección cuando tenía 18 años. I entered foster care in part because I was homeless at age 13, similar to Shay. Entré a un sistema de protección a los 13 años, similar a Shay, porque estaba en situación de calle. And I exited the foster care system in the United States also into homelessness. Y dejé el sistema de protección y también estuve en situación de calle. If it weren't for meeting other care leavers, such as the ones that are here today and have been attending this conference throughout, I don't believe that I would have been able to been as successful as I am today. Y si no fuera por las otras personas que han salido del sistema de protección y que han estado en estas últimas conferencias, no creo que pueda haber estado hablando ahorita. Now I work for an organization called the International Foster Care Alliance. Estoy trabajando ahora en un sistema de protección que se llama Foster Care Alliance. And I also work for an organization called KC Family Programs. En una organización llamada KC Foster Family Programs. So the situation of care leavers in the US is, it's actually very similar to what's going on in Canada. Entonces, la situación de los egresados del sistema de protección es muy similar a lo que está pasando en Canadá. And I'm surprised at how similar many of the themes are across countries. About how so much of what care leavers are going through feels very similar to what's going on in the US. Y de todo lo que han hablado, que todo se siente muy similar a lo que realmente está pasando en los Estados Unidos. There seem to be people that are involved in multiple systems that are struggling with homelessness. Y hay muchos que salen del sistema de protección y están en situación de calle. We all seem to be adversely, disproportionately affected by COVID-19. Todos estamos afectados desproporcionadamente por el COVID-19. One thing I haven't heard much discussion of, and maybe it's a unique to US thing, and maybe it's not, but we are having a national discussion. Algo que no he escuchado y capaz que solamente es en Estados Unidos, que
We're having a national discussion right now about race equity and how race is inherent to our public policy here in the U.S. Estamos teniendo una discusión nacional sobre la equidad de raza y cómo eso está afectando a los Estados Unidos. And the conversation that we've been having mostly in the U.S. is around policing. Can you repeat that, Tim, please? Yeah, the conversation that we've been having in terms of public policy here in the U.S. has mostly been focused on police. Police? Cops. Okay, yeah, police. Sure. Lo que está, la conversación, de hecho, va en sentido al tema policial. But one conversation that we've been having parallel to that is the relationship between race and the child welfare system here in America. Pero la conversación también ha girado en torno, o una que hemos también estado teniendo en cuenta, es cómo la raza y va de la mano con el sistema de cuidado. We know that people of color, the groups that are represented by people on this call are overrepresented in our child welfare system. Sabemos que las personas de color no están siendo bien representados en los sistemas de cuidado. In particular, Black people in the United States are taken into the child welfare system at higher rates than other people. En particular, las personas de color negro están siendo con mucho más porcentaje enviadas a sistemas de cuidado de protección. And mostly this is because families there are families that are living in poverty in the U.S. and many of those families. Se debe a que muchas familias están viviendo en condiciones de pobreza extrema en los Estados Unidos. And much of that poverty is concentrated in our Black families here in the U.S. Y la mayor concentración de pobreza es en las personas de color negro. And this is wrong. Y eso está completamente mal. And so we have been working both with IFCA and KC Family Programs, where I work. We have been working to try to reduce these disparities. Y esto hemos estado trabajando en las dos organizaciones a las que pertenezco para analizar estas injusticias. One way that we've been doing this is to try to move into a prevention model so that we aren't focused only on child welfare, that we are focused on preventing people from getting into child welfare in the first place. Una de las cosas que estamos haciendo es el sistema de prevención para evitar que el niño entre a este sistema de cuidado y también prevenir el tema de la pobreza. This means trying to ensure that families have enough money. It means trying to ensure that families are healthy, aren't experiencing negative health outcomes. Y eso es en temas de prevenir que no estén en riesgo de pobreza, prevenir que estén en buenas condiciones de salud. It means trying to ensure that we have an adequate education system. It means trying to ensure that families have access to Es tratar de tener un sistema de educación adecuado, que familias tengan acceso a. It means trying to ensure that families have access to loans and other kinds of money so that they can buy a home. Y que las personas tengan acceso a créditos para que las familias puedan comprarse una casa. So we're trying to move, as you can see, we're trying to move more and more away from child welfare and move up into the area of prevention, trying to make it so that families don't end up in the situation of child welfare in the first place. Entonces estamos tratando de evitar a toda costa que las familias o que los niños entren al sistema de cuidado de protección. And those have been our big policy discussions, in particular with our care leaver community here in the United States. But those in this year, those have been our big policy discussions.
Y estos dos temas son relativamente todo lo que estamos discutiendo en temas de el cuidado alternativo. Muchas gracias, Tim. Y ahora les quiero hacer otra pregunta. Esta también es para todos y todas, pero antes, So now I'm going to do another question, and this is also for everybody. antes de hacer esta pregunta, quisiera invitar a la gente que nos está viendo Jimé, te cortaste y no te escuché nada de la pregunta, perdóname. que quisiera pedirle a la gente que nos está viendo I would like to ask the people that are watching us que por favor escriban sus preguntas y respuestas en la sección que está abajo en sus pantallas. so they can be able to write their Q&A in the section that is below the screen. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado y cómo la superaste? Empezamos con Cheyenne. So which has been your experience that has marked you the most? ¿Cómo la Cheyenne, you have superaste? your microphone silent. Sorry about that. I think for me, it's growing up in the child welfare system. There's disproportionality in terms of BIPOC people, so Black peoples, Indigenous peoples, and peoples of color. And I was the only person who looked like me in my home. Pienso que una de las que más ha marcado es el tema de discriminación a personas de color y de raza. Y yo estuve en una de esas situaciones. And so I was the only South Asian person, but my entire home was predominantly occupied by Black people and Indigenous people. Entonces, yo era la única persona de Asia, pero lo que más predominaba era las personas indígenas y personas negras. And so for me, it was really an eye-opener in terms of systemic issues that we have in Canada, and that Canada is a racist country. It's not a utopia. Entonces, yo fui una de las personas que abrió los ojos a darnos cuenta que Canadá es un país que sufre de racismo, que es una utopía. Although propaganda will say that Canada is one of the best countries, and I'm very glad to be a Canadian, I have a lot of freedom, it doesn't mean that we are perfect in every way. Y me encanta que la propaganda diga que Canadá es un país perfecto y soy muy orgullosa de ser canadiense, pero eso no es la realidad. And so a lot of my work, I'm actually an independent consultant as well in terms of my profession, and I do a lot of consultation in terms of equity, diversity, and inclusion. Y yo soy consultora y hago mucho trabajo en temas de equidad y justicia. And to make sure that oppressed peoples are not represented by white people, and that if we're working with the Black community, it's Black people who are leading it. If it's the Indigenous community, it's Indigenous peoples who are leading conversations. If it's a South Asian community, it's South Asian people who are leading conversations. Entonces, que Cheyenne, I'm very sorry. I'm having problems with my connection. Can you repeat what you said, please? I'm sorry. Yeah, so I was saying that part of racial justice and racial equity work in terms of what we're doing, and also stemming from where I came from, is to make sure that communities who are doing work, so if it's the Black community, if it's the Indigenous community, they're not represented by white people, they're represented by their own people. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es que las comunidades negras y las comunidades indígenas
ellos sean parte de la mesa, que no se sientan representados por una persona blanca, sino que las personas que estén abogando por sus derechos sean personas de su misma comunidad. And also in terms of like the inspiration of how I grew up, one of the first things that I realized is that, and by the way, today is the Una de las international, cosas que me inspiraron y que de las que viví a volverme la persona que soy ahora. and so today is the International Day for the Elimination of Violence Against Women and Girls. Hoy es el día de la erradicación de la violencia de género. And so the problem is that the child welfare system and the homelessness system are the biggest pipelines in sex trafficking and also other issues and violence against women and girls. Again, Cheyenne, I'm sorry, my connection is terrible. I'm really, really sorry. That's okay. So I'll repeat myself. So we know that the child welfare system and the homelessness systems are the biggest pipelines into sex trafficking of our young girls and also other violence against women and girls as Sabemos well. que los sistemas de protección, son el filtro más grande para las injusticias de género y es una de las cosas que tenemos que cambiar dentro de los sistemas de protección. And so this is something that happened to me when I was about 15 years old. I was almost recruited, but it didn't happen. So I'm very Esto es lucky. algo que pasó a mí. Esto me pasó a mí cuando tenía 15 años. Estuve al borde de ser, you were about to be what? I'm sorry? So basically, a person was trying to recruit me into sex trafficking when I was 16 years old in the child welfare system. Okay. Cuando tenía 16 años, una persona dentro del sistema de protección quiso reclutarme para la prostitución. And so this experience really opened my eyes in terms of protecting our girls, to make sure that they are growing up to be safe, and to make sure that... Esto me abrió los ojos para cuidar a nuestras niñas, asegurarnos que ellas estén en un sistema protegido y en un sistema seguro. And to make sure that they're able to reach their successful outcomes, especially racialized young girls and women, whether they are Indigenous, Black, Spanish, whatever that is, because we live in a patriarchal society. Y que ellas sientan que tienen un sistema que protege sus derechos porque vivimos en un patriarcado y que no importa su raza ni de dónde vienen, ellas merecen ser respetadas y merecen ser tratadas de la manera correcta. Thank you. Muchas gracias, Cheyenne. Justo les iba a hacer una pregunta de eso, pero qué bueno que te adelantaste. I was going to ask you something about that, but I'm glad that you did in advance. Muy bien. Vamos a pedirle a Tatiana que nos cuente cuál es la experiencia que más te ha marcado y cómo la superaste. Okay, we're going to ask Tatiana, which is the experience that has marked you the most and how did you overcome it? Bueno, voy a compartir una experiencia dentro del hogar y fuera del hogar. So I'm going to share an experience that was in the foster home and outside the foster home. Cuando vivía en el hogar y se acercaban los 18 años y tener que salir del hogar, egresar del hogar. When I lived in the foster home and the date was very near of leaving, tuve entrevistas de trabajo, la cual iba muy preparada. I had some job interviews, the ones that I was really prepared for them. Y me hacían las famosas preguntas de cuántos años tenía, de mi experiencia laboral, experiencia educativa. Y el problema era cuando llegaba la pregunta de en dónde vivía. And I was asked the typical questions, how old were you, where did you study? But the problem was when they asked, where do you live right now? Y yo comentaba que vivía en un hogar normal con otras chicas de mi edad y que vivía muy bien, que estaba terminando la escolaridad en buenos términos. My answer was I live in a place where I live with other girls and that we were all together. Pero me decían, ok, cualquier cosa te llamamos, después te llamamos. I was told oh yeah, really nice, we will call you later. Y yo empezaba a pensar qué cosas habían sucedido en la reunión, que había ido a varias y no me llamaban.
So I started to think that what was happening because I went to many meetings and they never called me back. Veía que estaba arreglada, que tenía el pelo ordenado, pero que el problema era cuando decía que vivía en un hogar y empezaban a especular con mi historia. So the problem was that like I went really, really nice with like executive attire, but the problem was when I answered the question of where do you live? Me preguntaban por qué había ingresado en el hogar y quién era mi madre y qué había hecho para que yo termine en un hogar. Por más que luego... I was asked like what happened with my mother, why did I ended up in a foster home? Y por más que yo desviara esas preguntas y continuara en la entrevista vendiéndome, nunca me volvían a llamar. And even though I did great in the interviews, they never called me back. Entonces empecé a mentir en las entrevistas de trabajo sobre cuál era mi realidad. So I started to lie in the job interviews into which was my reality. Tenía que inventar que tenía un papá, una mamá, hermanos, perro y gato, cuando esa no era mi Make up that realidad. I had a mom, a dad, dogs, when that was not my reality. Y me molestaba mucho, ya que en el hogar hablaba mucho con mis compañeras más chiquitas y les decía que no había problema vivir en un hogar, que era mejor. And that really upset me because I had to tell the little girls that lived with me that there was no problem to live in a foster home when that was a lie. Esta situación me enojó mucho durante muchos años, hasta que una vez que egresé y empecé a dar talleres y notas en los medios, me di cuenta que el problema... Because when I became a caregiver, I gave interviews and I went to the media and I realized that the problem es que la sociedad desconoce lo que son los hogares. Is that society doesn't know what a foster home is. El problema de esto es que no otorga oportunidades a jóvenes que lo precisan tanto. The problem with this is that they don't give opportunities to the young people that need them so much. Y una experiencia como tallerista en hogares de jóvenes. And as an experience of a speaker in foster homes, fuimos a un hogar de madres, adolescentes, pero era un hogar religioso. We went to a religious single mother foster home. Nosotras le dábamos un taller sobre habilidades a la hora de egresar y cosas importantes que tenían que tener en cuenta a la hora de egresar. We were giving them a workshop of the abilities and skills that they needed to have to prepare them for the time they had to leave. Y consejos en torno a las temáticas de educación, trabajo, ahorro, salud. And advices of like health, savings, education. El hogar no nos permitió hablar justamente de proyección familiar y de cuidado en relaciones sexuales. And the foster home didn't allow us to speak about the protection and family planning. Nos limitaron a hablar de uno de los asuntos más importantes para estas jóvenes que ya eran madres y no le otorgaban acceso a la información. They didn't allow them access to information, and they didn't allow us to give them this kind of information. Nos dimos cuenta entonces que era un aspecto que debía incluirse en la ley. We realized that this is an aspect that had to be included in the law. Ya que te podíamos elegir el irnos y no entrar en ese hogar y que las chicas no nos conozcan y no conozcan nada. So we had the chance to choose, like, to just leave this place and so that the girls couldn't meet us or don't know anything else that what we wanted to say. Optamos por evitar ese asunto, pasar de las redes sociales de nuestra organización y que las chicas puedan sacarse sus dudas sin la supervisión de los operativos del hogar. So we just like skipped this subject and continued doing the workshop, and we gave them our social networks secretly so they can discover who we are and what we do,
without the supervision of the nuns that lived in the home. Como comenté recientemente, la importancia de varios aspectos que estén incluidos en una ley para que todos As los I, jóvenes as I mentioned before, the importance of many aspects that have to be included in the law so that many young people tengan información have information y puedan estar orientados y guiados y preparados para el momento del egreso y a lo largo de su vida. Se and puedan can be desarrollar accompanied como, in the moment they leave the foster care. So they can develop skills se puedan desarrollar como adultos independientes. and become independent adults. Gracias. Ahora le pido la misma pregunta a Vivian. Say this. The same question to Vivian. Dijiste que la experiencia... Jaime, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Can you repeat the question? La situación que más te ha marcado y cómo la has superado. The situation that has marked you the most and how have you overcome it? Bueno, las primeras situaciones, yo ingresé al albergue por un problema de maltrato familiar. I came into a foster home because of family violence. Era muy niña y no sabía si eso era bueno o malo. I was very little and I didn't know if that was okay or not. Como era lo único que había recibido, Because this was intenté the usar, only thing I had received, I tried to use eso para recibir amor. I tried to use this in order to receive love. Nadie me explicó que eso estaba mal. Nobody explained me that this was wrong. Y lo intenté muchas veces. And I tried it many times. Porque cuando me enfermaba por algo que yo había ocasionado, había una persona. When I got sick because I occasioned it, que recién se preocupaba por mí. There was a person that worried for me. Éramos como 50 niños y una tutora. We were like 50 kids and only one tutor. Y si querías recibir amor o atención, tenías que pelearte en la jungla. So if you wanted to receive love and affection, you had to fight it like in the jungle. Una experiencia fuera del hogar fue que outside home. Estaba caminando y un señor me llama y yo me detengo. I was called by a man and I stopped. Ya tenía 18 años. I was already 18. Y él me dice, ¿quieres un café? And he asked me, do you want coffee? Yo digo, estaba como que entre dudas y digo, sí. And I was doubting and I said, yes. Y entré a su local y él me sirvió un café, me dio un queque, lo So I went to the tomé. shop and I drank the coffee and he offered me a piece of cake and I ate the cake. Y le dije, señor, no tengo plata para pagarle. And I told him, I'm sorry, mister, I don't have any money to pay you. Y me dijo, no te preocupes, mañana vienes y te puedo volver a dar lo mismo. And he told me, don't worry, you can come tomorrow and I can give you the same. Cuando llegué a la residencia juvenil, le contesto a la tutora. When I went back to this youth organization, I told this to my caregiver. Y me dijo, ¿has perdido la cabeza? ¿Qué te pasa? No puedes recibir cosas de personas que no conoces.
So she told me, like, what is wrong with you? You cannot receive things from strangers. Ah, entonces me puse a llorar porque ella me dijo, te hubiese puesto droga, te hubiese puesto algo para dormirte, ahorita estarías en otro lugar. So I started crying because she started saying, like, he could have put drugs, some sort of drugs in your coffee, and I don't know where you would have been right now. Y todavía te había pedido que vengas otro día más. And he even told you to go back again. Entendí que salí muy ingenua al mundo. I understood that I'm not clever enough, or I didn't go out clever enough to the world. Que realmente era una niña en un cuerpo de otra con 18 años. That I was really a little girl trapped in a body of an 18-year-old. Ah, y entiendo que aún no, puedo decir que aún no estoy, mi personalidad con la que fui criada dentro de una institución del albergue no And I está can say al that, 100%. perdóname, Vivi, te cortaste la última parte. ¿Puedes repetir, por favor? Que mi personalidad no está al 100% para ser, ¿cómo decirlo? No está preparada para este mundo porque no aprendí desde pequeña cómo es verdaderamente el mundo. That I understood that in that moment, my personality was not ready for what this world is about. Me pasa que creo que todo es color de rosa a veces, ya I sea think con that everything is chicos, con beautiful, chicas. like even with men, girls. Bueno, esas fueron algo de mis experiencias. So those have been like some of my experiences. Muchas gracias, Vivi. Ahora la misma pregunta para Lau. ¿Qué experiencias te han marcado y cómo las superaste? So the same question now for Laura, which was your worst experience, or the worst experience, and how did you overcome it? Bueno, pues una de las experiencias que más me marcó fue hace 9 años. So one of the experiences that marked me the most was like 9 years ago. Cuando por razones y circunstancias de vivir en la calle, Because of reasons and circumstances of living in the street, caí en un hospital gubernamental de aquí de la Ciudad de México. I went to a public hospital from Mexico City. Ya en estado crítico. In critical conditions. Y fui la última persona atendida del día. And I was the last attended in the day. Porque me pedían un familiar. Because they asked me for a family reference. Ya que las personas que me estaban presentando eran de la institución. Because the people that were representing me were from an institution. Aquí en México hay una hoja que se llama Seguro Popular. So there here in Mexico, there's a sheet called Popular Insurance. Para que pueda ser atendido en los hospitales gubernamentales. So you can be attended in public hospitals. El cual por obvias razones no tenía por vivir en calle. Of course, I didn't have one because of my street position. Y a pesar de que la institución estaba haciéndose cargo, so in spite of the institution being in charge of me, no me podían establecer una cama porque estaba en situación de calle. They couldn't give me a bed because I lived in the street. Y fue así que la institución tuvo que buscar a mi familia. So the institution had to look for my family. Para que pudieran presentarse porque estaba yo en estado de coma. So they can go to the hospital because I was in a coma.
fue como mi madre y mi padre llegaron a verme al hospital So my mom and my dad appeared in the hospital, y solo ellos podían autorizar que me fuera desconectada de los tubos. so they were the only ones able to authorize that I be disconnected from the tube. Pero tampoco el gobierno quería aceptar porque se podía hacer un escándalo por parte de una institución. But the government didn't want to accept because there would be scandal because of being in an institution or on behalf of the institution. Y es así que como ya habían encontrado a mis familiares, So they already found my parents. pues entonces querían cobrar lo que por derecho uno como ciudadano tiene. So they wanted to charge the amount of money. Either I had the right to being a citizen. Entonces fue así como varias instituciones se movilizaron So many institutions started moving para poderme desconectar y no se hizo un escándalo porque estaba muy cerca lo de la casa de mamá Rosa, me parece. and so they were able to disconnect me, but they didn't want a scandal to be made because there was something called Mama Rosa already in public media. Entonces fue así como los doctores empezaron a movilizar y me hicieron el traslado a otro hospital más grande. So the doctors started moving, so they translated me to, they moved me to a bigger hospital. Pero aquí en mi país solo el gobierno hace algo con escándalo. But here in my country, the government moves when there's a scandal. Pero gracias a Dios, de aquí saqué algo muy bueno. But thank God, I was able to come with something positive out of it. Que fue el haber recuperado a mis padres y a mi abuelita. That I was able to recover my family, my parents, and my grandmother. Gracias. Thank you. Antes de que terminemos esta segunda ronda con Tim, So before finishing this round of questions with Tim, creo que es importante reconocer cómo están compartiendo experiencias tan difíciles. I think it's really important to recognize how they are sharing like really tough experiences. Cómo esto también puede servirle a otros egresados y egresadas. And how can this be useful for other caregivers? También, como esto es un recordatorio para todas las personas que trabajamos en el tema. And this is also a wake-up call and to remind us as caregivers and people that work in this type of foster homes. Principalmente los tomadores de decisiones. Especially for decision makers. Entonces, Tim, ¿cuál es la experiencia que te ha marcado más y cómo la has superado? So Tim, which has been the experience that has marked you the most and how did you overcome it? Yeah, I think marked me the most is a good way to put it, because I wouldn't say it's the worst experience I've had, but it's the one that sticks with me. I think about it a lot. Okay, no es como que la peor, ni la que más me ha marcado, pero es la que más llevo conmigo. And that's when I was 18 years old and I was moving out of my foster home. Y eso fue cuando tenía 18 años y estaba saliendo del sistema de protección. One of my brothers, my foster brothers, was helping me move, and we got all of my stuff out of our foster home and packed into a truck. Y entonces un compañero que estaba conmigo en la casa me ayudó a mudarme y ya teníamos todo empacado en el camión. And I was already nervous. I didn't really know what to expect next with my life. Y estaba muy nervioso, no sabía qué esperar luego de mi vida. And in the middle of that uncertainty, literally as I was about to leave, my foster mom stops me and we have a conversation. Y literal estaba en medio de esa incertidumbre de no saber qué estaba pasando con mi vida. Mi mamá de casa me detiene.
And in that conversation, you know, she says all the normal things like, I'm going to miss you. I hope that you do well with your life. But she also says something else. Y en medio de esa conversación que tuvimos, me dijo como que las cosas típicas, que te extrañaré, espero que te vaya muy bien, pero me dijo algo más. She also says that she wants the keys to the house that I was given. She wants those back. Y me dijo que quiere las llaves de las cajas que se me fue dada. In this moment was so striking in my life because of the timing, but also because of what it represented in terms of our relationship. Y eso fue muy importante para mí por lo que estaba pasando y también por lo que eso significaba para mí. To me, it felt like I wasn't welcome back to that place, that I was on my own and that I didn't have anyone to depend on. Para mí fue como que al dar las llaves era un lugar al que no podía regresar, al que no estaba bienvenido a regresar. It felt a little bit like a betrayal because I had lived there for 6 years and then suddenly I wasn't welcome back. Y para mí fue como un tipo de traición porque fue un lugar donde viví 6 años y un lugar donde no sabía si es que podía regresar o no y no tenía de quién depender o a quién regresar a ver. What's really striking to me about the situation, and I think about it a lot still, is how, as a young person, I was expected to manage that conversation, that relationship conversation, when I probably would have a hard time doing it now as an adult. Y lo que me choquea más, lo que me impresiona más, es que tal vez no fue el tiempo correcto, tal vez aún ni siquiera estoy preparado para tener un tipo de conversación de esa manera. And I feel like, you know, a lot of what's at the heart of what many of us have been saying with our stories, a lot of what is at the heart of those stories is relational. There's some relationship. Y todo lo que estamos hablando y compartiendo en nuestras historias, todo tiene que ver con relaciones. There's some relationship that we weren't ready to have, or that we needed, or there was something. Hay una relación que no estábamos listos para tener o que necesitábamos tener. And I just feel like that is one of the most important things and one of the most global things across the world that we can do to support our fellow caregivers and as caregivers. Es algo de lo más importante que tenemos que manejar de manera global, tanto como egresados de sistemas de protección como los caregivers, las personas que dan el cuidado. Yeah, if nothing else, I think that that young people need help managing the relationships in their lives because we can barely do it as adults, and so. Y es lo que tenemos que enseñar a los chicos que están dentro de casas hogares o a las personas que egresan de sistemas de protección, el saber cómo manejar relaciones, porque incluso como adultos no lo sabemos hacer. And so as an adult, many years later, I was able to have a conversation with my foster parents and my foster brothers and able to clarify that relationship. Y muchos años después, ya como adulto, tuve la oportunidad de hablar de esta situación con las personas a cargo de mí en esos momentos. But if I were able to do that sooner, at the age of 18, I probably wouldn't have ended up homeless when I exited the foster care system. Y si es que hubiera tenido esa oportunidad de hablarlo cuando tenía 18 años, tal vez no hubiera terminado en situación de calle. And so I think that's one of the most urgent things that we can do is focus on building and clarifying relationships. Creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar más en cómo construir relaciones y cómo aclararlas. And so I don't know that I ever overcame it so much as time passed and I grew and that was that. Y no sé si es que en realidad la superé, pero como que el tiempo pasó, crecí y ya. Thank you. Sí. Gracias, Tim. Thank you, Tim. Ahora vamos a hacer una ronda muy rápida porque hay 2 o 3 temas. But now we're going to do another round of questions really fast because there's like 2 or 3 subjects.
Que me parece muy importante que no dejemos de lado. That it's really important not to be left aside. Entonces les voy a pedir a cada uno una respuesta muy rápida a ciertas preguntas. So I'm going to ask for like really short and fast answers to all the questions that I'm going to do. Pero vamos a ser súper breves So we're going to be really short para poder abarcar todo. so we can like really have it all. Primera, para Tatiana. So this is for Tatiana. Como Cheyenne dijo, As Cheyenne said, hoy es el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. today is the eradication violence of gender violence. ¿Cómo influye el tema del género como una barrera para las mujeres egresadas? How does Tati. the gender issue influence in women in care labor, in women's care labor? Creo que lo más interesante son los números que podemos ver en los ingresos de I think niños, that the niñas most y interesting adolescentes is the en los numbers hogares, that we can see is the income of girls entering foster homes. donde podemos ver una gran diferencia en la cantidad de ingresos y de Where we can see a jóvenes big difference. We can see a big difference in the amount of people entering. donde en la mayoría de los casos, en los casos de las mujeres, fueron víctimas de algún tipo de violencia. Where the majority of women were victims of some sort of violence. A estas jóvenes se las destituye de su hogar, quedando ellas como si fueran las culpables. Y en el So caso these de women la are left agresión, outside of their en su home, casa. be like treated like they were guilty of whatever happened, poniendo en riesgo que otras integrantes mujeres en la familia puedan pasar por las mismas situaciones. being in risk that other integrants of the family could be in the same condition of violence or being in the risk of the same condition. Como dijo Cheyenne, este es uno de los tantos ejemplos de un sistema patriarcal As Cheyenne said, this is one of many examples of a patriarchal system, y que es muy importante el poder combatirlo y lucharlo junto a grupos feministas. and it's very important to fight against it with other feminist networks or groups. Muy bien. Cheyenne, como ya un poco Sí. Tim también lo dijo, Like Tim already said it, pero me gustaría que profundizaras en las implicaciones del racismo en el sistema de protección. but I would like you to go a little deeper in racism inside foster homes. So in terms of, by the way, there's construction in the background, so it might be a little bit noisy here. Perdón, hay un poquito de bulla por temas de construcción aquí, entonces capaz que van a escuchar mucha bulla. So in terms of racism, it's a huge issue because we know, so a lot of my public speaking is around this. And I always say to En people, términos de racismo, Cheyenne, I'm sorry, can you go a little slower, please? yes. So in terms of, so I'll just repeat what I said in a shorter way, and then you can translate it then, Daniela. Thank you so much. Yeah. So in terms of racism, we know that there is overrepresentation. Entonces, en temas de racismo sabemos que están poco representados, But people seldom ask the question of why this is a systemic issue. pero las personas a menudo se preguntan por qué es un problema sistémico o problema del sistema. Statistically speaking, Estadísticamente hablando, we know that low-income neighborhoods and highly racialized neighborhoods sabemos que por sectores o barrios en extrema pobreza are over-surveilled by police and other authorities. están siendo vistos por la policía y otras autoridades. And another truth is that in these low-income neighborhoods and highly racialized neighborhoods, Y otra verdad es que en estos barrios de extrema pobreza,
We know that schools are also a big player in terms of who gets called on, in terms of complaints about young people and families. Sabemos que hay escuelas que son como que el mayor punto de llamadas de atención o de ingreso policial. So if we know these two statistics or these two facts, Entonces, que sabemos de estas dos estadísticas o estos dos hechos, we know that because there are more police officers in low-income neighborhoods and racialized communities, entonces sabemos que hay mayor influencia o presencia policial en estos barrios donde hay más racismo y mayor pobreza. and within these schools, we have high percentage of Black and racialized bodies. Y sabemos que en estos barrios hay mayor presencia de grupos que están siendo discriminados o personas de color. Then we know that police officers and teachers and principals might also be struggling with racism themselves. Y sabemos que tal vez las personas del departamento administrativo, el rector o los profesores de esas escuelas también pueden estar sufriendo discriminación. And so this means that that is another reason why there is a highly likely probability of racialized people entering the child welfare system because of racist attitudes. Y por eso sabemos que hay mayor influencia o mayor número de personas de color dentro de hogares de protección. Poverty is a racist system. La pobreza es debido a un sistema racista. The criminal system is a racist system. El crimen también es un problema del sistema racista. The immigration system is a racist system. El sistema migratorio es un sistema racista. And that means that we're going to see a lot of young people who look like all of us here overrepresented within the child welfare system. Y por esa razón vamos a ver a muchas personas que se parecen a nosotros dentro de los sistemas de protección. And I'll end my answer there. Y espero haber respondido. Ahora, para Viviana, rápido. ¿Qué So, this is for Vivian. necesitas de la gente que trabaja para las y los egresados y para los niños y niñas que siguen en los dispositivos? What do you need from caregivers and from caregivers that, well, from, yeah, sorry. What do you need as a caregiver? And what do you think that children that are still in foster homes need? Decirle que no sean ellos los superhéroes, sino que nos dejen a nosotros ser héroes de nuestra propia historia. Okay, not to be you the superheroes, so let us be ourselves, our superheroes from our story. Necesitamos que haya más acompañamiento en lo psicológico. Eso We nos need va a more decar- psychological support. porque sales a un mundo expuesta y no sabes qué hacer si no tienes una buena salud mental. Because you leave the foster home completely exposed and you don't know what to do, especially if you don't have if you have a mental health issue. Tengo 27 años y hace 2 años me diagnosticaron ansiedad. Sufro con ello todos los días. I'm 27 years. ¿Hay algo? Ruth, can you mute? Ruth, can you mute your computer? No, Thank it's you. not me. It's not my end. Okay, thank you. I'm 27 years old and I was diagnosed with anxiety 2 years ago. Creo que hubiese sido un poco más temprano si me daban una ayuda más temprana para no estar sufriendo en estos momentos. Everything would have differently, and if I was detected this in an allergy stage or an early age. Eso es, ayúdalos a que puedan mejorar y tengan un mejor futuro. Help them to improve in order to have a better future. Gracias, Vivi. Ahora, Lau, te voy a pedir que nos digas 3 cosas importantes que se tienen que considerar ahora que está la pandemia,
que se tiene Three que things that considerar need para las to be egresados y considered egresadas. now in a pandemic that need to be considered for the caregivers. Bueno, una de las cosas importantes que deben de considerarse para los chicos egresados ahora en la pandemia So es saber y something is very entender important that needs to be considered during pandemic is to understand que vienen de un sistema donde siempre han estado protegidos that they come from a system that they have always been protected, y que salimos a la calle and we go to the streets en algunos casos cegados porque no se nos ha enseñado in so many cases blinded because nobody has taught us cómo hacer las cosas en el exterior de la institución. we have not been taught how to do things in the exterior world. Otro de los puntos sería pedirle al gobierno Other thing would be to ask for the government de todos los países en general from all the countries generally que sean apoyados, that to be supported, ya que unos no cuentan because some of them don't have con el apoyo familiar family support y salen a las calles and they go out into the streets, como lo había dicho Chayanne, as Cheyenne said it, mendigando un taco, begging for a taco, mendigando un apoyo en la salud. begging for support in the healthcare system. Y el tercer punto sería And the third point would be que hubiera más redes de comunicación gratuitas more communication, like more free communication networks, para que los chicos pudieran estudiar, so kids could, well, teens could be able to study, para que puedan salir a las calles con una mejor experiencia. so they can leave they can leave the foster home with a better experience. Ya que con los recursos de donativos a las instituciones, Because with the donations to the institutions, en algunas ocasiones no se alcanzan a cubrir todos los gastos. in many occasions, they're not enough for all the expenses that they have. Eso sería todo. That will be all. Y ahora le voy a pedir a Tim So now I'm going to ask him, que nos diga para cerrar so to give something in order to close, qué es lo que espera de este movimiento de egresados y egresadas que estamos gestando. what are you expecting from this new movement of caregivers? What am I expecting? Is that what you said? Yeah, That's a tough question. es una pregunta difícil. I think I'm expecting us to find two things for us to find our commonalities, the things that make us similar, Estoy esperando encontrar dos cosas. Las cosas que nos hacen comunes, lo que tenemos en común. For example, as I mentioned earlier, I think that all of us, no matter what country you're from, could use more help in when we're in care, more help with our relationships. Como lo mencioné hace un momento, lo que todos tenemos en común, en que necesitamos ayuda en construir nuestras relaciones. But the second thing I'm expecting and that I hope for is that we can stand with one another in solidarity, even when we don't have the same issue across countries. I think that we can support one another in ways that we,
me as an American, I don't have to experience an issue directly in order for me to care about it and to support. Lo que también espero es que seamos solidarios unos con otros, que a pesar que no tenemos, que nos dividen muchos kilómetros, y tal vez no tenemos que tener lo mismo en común, yo puedo ser solidario con lo que ustedes ha pasado y esperar lo mismo. So I guess that's it. I want us to find our commonalities and I want us to stand in solidarity with one another. Entonces creo que sería eso, encontrar los puntos en común y ser solidarios a pesar de que no los tengamos. Muy bien. Justo es lo que han estado poniendo en el chat. So that's exactly what you have been writing in the chat. Cómo sería importante también hacer alianzas y vinculaciones globales. It's important to make alliances and link together globally. Las problemáticas, como escuchamos, se repiten. Because like we can see that problems are repeated in our countries. A lo mejor desde la globalidad. So maybe through globality, podemos lograr cambios más sustanciales. We can achieve and accomplish sustainable changes. Quiero agradecerles a Tim. I want to thank Tim, Tatiana, Vivian, Cheyenne y Laura por contarnos sus experiencias. For telling us your experiences. Estamos seguras y seguros We're completely sure que esto es el inicio de un movimiento muy grande. That this is the beginning for a bigger movement. Y que ningún idioma and that there's no language nos va a separar. That will separate us. Entonces, agradecemos a todas y todos por haber estado hoy aquí. So we thank you all, everybody, for being here. Sigan pendiente de lo que se vaya organizando a nivel global. And just be aware of everything that we're organizing globally. Estén al pendiente de las redes So de cada región. Of all of the regions. Sigamos este movimiento, no paremos. Ani, ¿estás ahí? Can you hear me? ¿Me escucharon? Yeah, ajá. No, I si don't quieres know. volver. I'm so sorry. My connection is terrible today. I'm so sorry. That Gina was saying that let's not stop. Let's continue. This is the big thing. Así que vamos a tomarnos una foto final. Le So we're going to pido a take a picture. Chaturi, So Chaturi, a Nimu, a Ruth, que prendan sus cámaras. Lina, Nemo, Ruth, please turn on your cameras. para que vean a las organizadoras que me consta que han estado súper activas. So you can see the organizers that have been like really, really active. Nos escribimos en las madrugadas. We used to text really early at night. Dani, si puedes prender tu cámara. Ojalá no se Tantito. corte, Jime. Okay, there's Daniela, our translator from Ecuador. Hi, everyone. Okay, so we are ready. Ruth, I think we're missing Ruth. No, you can hear me. I'm here. Chaturi. Ah, yeah, you're here. Okay, Chaturi, you can turn on. Okay, there's Chaturi. Okay, muy bien. So the picture of this global movement. La foto de este movimiento global. 1, 2, 3. Yes. Another one. 1, 2, 3. Okay.
Thank you very much for joining us. Gracias por estar con nosotros, nosotras. Have a great day, Gracias everybody. a todos. Thank you. It had been such a lovely experience to listen to all of you. Ha Thank sido una you. experiencia maravillosa escucharles a todos. Gracias. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you so much, Jimena, and everybody. We'll keep in touch, okay? Bye-bye. And Muchas gracias a bye. todos. Take care. Bye. Should the Bye. panelists stay on or should we leave? Bye. Can stay a little bit. Yeah, I think we can Yeah. brief a little bit after everyone leaves then. Okay. Daniela, would you be able to translate that? Just to ask the panelists to stay on so that we can debrief just a little bit. Okay. A los panelistas, si quieren quedarse para ver si es que podemos desmenuzar un poco de lo que hemos hablado. Decirle, Dani, a toda la gente que gracias por haberse conectado, que nosotros vamos a seguir una reunión privada. Okay. So thank you everybody for joining us. We're going to have a private meeting with all the panelists. So we thank you a lot if you can just disconnect from the meeting. Thank you so much. Thank you. Bye. Have a great day. Bye. For us, good night. Good Good night. night, Tran. Good Bye, night. Jen. It's rather good morning. Okay. Bye-bye. Much Can you love to send global everyone. hugs? Can you send global hugs like this? So Martini, I had made you a morning person. You are making me a night person. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Social Bye-bye. distance hugs to everyone. No, Vivi, vamos a platicar tantito entre nosotras y nosotros. Ruth dijo que si nos quedábamos tantito y Chayanne también. So, ¿cómo se sintieron? How did you feel? There's still a couple of people left, I think. Oh yeah. There's Julius and well, there's I think it's There's a few. Solo Genoveva linda, preciosa. Nos vamos a quedar solo los ponentes. Ahí te contamos. Creo que sigue ahí. sí. Pero bueno, creo que podemos hablar. Es una compañera de México. I think we could speak that she's a maid from Mexico. Ah, ya se fue. And who is There's- Felix? Exactly. I was gonna, I don't know. ¿Quién es Félix? Hola, Félix. No sabemos Hi, quién Félix. es. Faltaría Tim, que se desconectó. yeah, and Tim is missing. Bueno, Hello, yo me sentí hi. bastante bien. Hello. Yes, I'm seeing Jimena, Tatiana, Hi. and Wagner. Hi, nice to see you. Hi, Felix. Where are you from? Oh, I'm from Kenya. I'm from Kenya. Yes, I'm with Ruth. Ah, Yes, at a Ok, bien, ok. Bueno, ¿cómo se sintieron? Well, how did you feel? Tiene una lástima el tiempo. Time Creo was, que time was an issue. Yes? todo es como muy amplio y hay como mucho para hablar y cada vez que, por lo menos el año pasado, terminaba de responder decía, ay, y también, y daba ganas como de volver a remarcar algunas cuestiones So, más, pero bueno, el time was an impedimento issue. del... Time was an issue, and every time she answered something, she wanted to say something different, and like she remembered, and there was no time to give it back or to answer it back. So, yeah, time was definitely an issue. Honestly, though, I thought I was very humbled to be able to hear, like, especially when you were sharing your very personal stories, because I learned so much about you. So I just want to say thank you for even having that courage to share those bits and pieces with everybody, including me. Para mí realmente me siento honrada de estar aquí con ustedes, compartir nuestras historias y agradecerles el que ustedes compartan su experiencia y tengan la valentía de estar
decirlo en voz alta. And I just wanted to also say really quickly is that like it's just so heartwarming for me to know that there are people here on the screen that I got to make friends with now who are very successful, and success looks like it's different for everyone, right? But you guys are all doing passionate work, and that's what matters to me, and I'm just so very proud of everyone. Y estoy muy orgullosa de todos porque yo sé que aquí he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente y todos son tan exitosos, y aunque la palabra éxito sea distinta para todos, siento que todos están siendo tan increíbles en su trabajo y apasionados por lo que hacen, que es realmente reconfortante. Gracias, igualmente para ella también. So, thank you, the same to you. Creo que todas y Tim, el único hombre, So I think tiene all of mucho them, que like aportar. all of us, we have a great amount to give and to say. Creo que se pueden hacer alianzas bien buenas. And I think that we can make extraordinary alliances. And I was actually saying to Dr. Karen and in the chat, I don't know if I should pause for the translation. Yes, thank you so much. My internet is so bad, and I apologize. It's terrible. It was terrible. So No te preocupes. Gracias, sí, me estaba diciendo que había mandado un mensaje por interno a la doctora Karin. So I was saying that I'd be very interested in, even if Jamina and I co-chair an actual council, that we can meet monthly. And that way we can have a representative from each work on doing that. But I would love to kind of partner with the Latin American network and then see what kind of membership we can. Con la red latinoamericana. Am I cutting up? Ay, me Yes, volví a cortar, cortaste. perdón. Ajá. Perdón. That she was, ella estaba diciendo que ella podría ver la forma de dar una consultoría mensual con un representante de cada país, y le encantaría mantener el contacto con la red latinoamericana. Claro que sí. Yeah, of course. Creo que podemos hacer podemos hacer reuniones así multirregionales y empezar a tener una agenda. We can start with multi-regional meetings, and let's make an agenda. Let's schedule things. Sure, yeah. And we have your Cheyenne, you said something about 20 Canadian dollars that I didn't understand because of my. Yeah, my so I was saying that in the beginning, usually these types of things are always voluntary, but anytime I work with young people from the child welfare system, I try to advocate to get a little bit of money for people. So maybe we could have like a yearly stipend that I could advocate for in Canada, whether that's like, I don't know what that would look like, but let's say right now it's like $20 per meeting or something, depending on how many people are around the table. Because if we have more people, then I don't know how doable that is. But I think it's very important to pay for our time because we're coming together with expertise. This is not just lived experience. This is knowledge that we're coming together with. And I think that it's important for all of us to get something from it as well. Okay. Y dice que podemos poner como que un fee o un valor mensual de la reunión, porque si bien es cierto, eso es voluntario, también es muy cierto que todos tenemos no solo experiencia, sino mucho conocimiento, y que sí sería bueno de ver la forma de sacar algo de esto. Yeah, so we could work on that, but in the meantime, it'll have to be starting off as voluntary, and then I could see what kind of funding that I could get in Canada, so that we could continue doing these meetings and people are getting something from it too. Pero que al principio obviamente tendrá que ser voluntario hasta que Cheyenne pueda ver qué tipo de fondo puede aplicar para que podamos tener un ingreso económico sobre las reuniones que vamos a tener. Sí, me parece ese punto muy importante, porque nada, todos al ser egresados sabemos que hay problemas económicos distintos en las regiones y que acá muchas veces tenemos más de un trabajo, y esto que es voluntario y es tan importante, a veces que también es complicado poder sostenerlo a través de todas, además, las actividades que tenemos en nuestra vida privada. She considers that really important because, of course, we are caregivers and we have
one or two jobs. And of course, this is voluntary, but we need to think about the economical part as well. Exactly. Exactamente. Entonces, ¿les parece que podemos ir como, no sé, que vayamos teniendo como contacto con Cheyenne y a su vez Cheyenne con la gente de acá, de Asia y de África? So do you think that we can keep in contact with you and you have contact with people from Asia? Yeah, definitely. And maybe what I could do in the meantime is maybe Jamina and I can start a little email thread to kind of plan certain things. And then afterwards we could do an agenda for our first meeting and figure out the first date and make sure that our people in Asia and Africa, etc., are invited to this. And yeah, I think that the most trouble we'll have is finding the right time because we live all over the place. So Entonces, Jimé, sería bueno como que empezar como que un hilo de correos en los temas a tocar y ver una agenda en la que todos podamos coincidir por temas de tiempo y trabajo y también incluir a la gente de Asia para que todos podamos estar. Perfecto. Yo he visto que la hora correcta es como, hijos, 8 de la mañana de México. Y de ahí baja. She has seen that the correct time or like the most available is like 8 a.m. Mexico time, and then see what can, like, it comes down. Okay. Yeah, because I think para que no sea tan tarde en Asia. It's not very late in Asia. Lara's complaining about like 8 in the morning. Laura, listen, okay? The early bird gets the worm. El que madruga Dios le ayuda. Yo tuve una junta con la gente del comité un día a las 7 de la mañana y ya para ellas eran las 8 de la noche. Y ahorita fueron las 10:30 de la noche y ellos ya acabaron ahorita esta reunión 12 de la noche. She's saying that she had a committee meeting that they were had like 10 at night for them. Oh no, it was at 8 at night for them. 7 in the morning in Mexico, and then this meeting was like 10 at night in India and Asia, and right now they finished the meeting at 12 at night. Right. Yeah. Yeah. So I think algo que sea equitativo, o sea, todos nos vamos a tener que sacrificar. So we all need to sacrifice, and it needs to be something like really fair. Yes, and Ruth is here too. So Ruth, are you still there? I see your name. ¿Qué hora es en Kenia? What time is it in Kenya? I don't know. I don't know if you computer. Hola, le habla Kelly Bunkers, una amiga de Ruth. No sé por qué. ¡Oh, sorpresa! Ruth me escribió diciendo, por favor, conectarte. Yo creo que son las 9:15 de la noche en Kenia ahorita. So she's saying that it's 9:15 p.m. right now in Kenya. Okay, and Ruth, you're okay with the idea of starting a little like council network? But she's not Ruth. It's somebody. It's like Ruth. I'm Kelly. Oh, okay. Ruth is on, but I'm not sure if she can speak. Ruth, can you speak? We don't hear her, but she's okay. Yeah, well, if anything, what we can do, like I said, I'll start the conversation with Jamina on the side, and then we'll figure out some logistics, and then we could do an email to all of our panelists today to make sure that we do an initial poll to figure out a time, and then see where our other Asian and African counterparts can be included as well. Mm-hmm. Mm-hmm. Perfecto, perfect. Bueno, yo ya me tengo que ir. Yeah, I have to leave too. Okay, muchas gracias. Thank you very much, Ian.
Thank you, Thank you, everyone. Gracias a todos. Thank you. Gracias. Bye-bye. Wait. Esperen, una foto rápida. Foto. 1, 2, 3. Esperen. Espérate. Wait. Okay, go. Ajá. Dani, una foto rápida. Nosotras. You have to send it to me too. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Thank you so much, everybody. Que tengan un lindo Thank you, día. Chen. Hugs and kisses. Bye, chicas. Chao. Lo hicieron increíble. Bye.